Selamat sansan kasuri madis tua semua digi suat semayak ngaki sansan nanti. Ngata baba derem perintah kawalan pergerakan COVID-19 mingguti tapi nai semayang ta secara online. Dan dot mingguti atau sama-sama sta minggu adipat ripas ista jata semayang. Daripada tempat sama panak ngata para kudus. Amin. Tuhan ngangan sama ger ngakam. Allah bisa preg dan so pregati net kuka di kam. Kamu puan so preg penyerahan daya. Mating kayu suka di kam. Ngusu pikir hati nami bedak berkat roh kudus mai. Seon ketek sawarindu di kam. Ngame muji ada main kudus. Bedak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama nang. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Kristus masih kaki. Kristus masih kaki. Kristus masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Jami tangaku dosa ta katuan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama mi di syurga. Kemo berdosa rawan kam sebab salah ada pemit dalam pikir terpenang kadem kendai. Kadem sopreg kayu hadidah mendai. Beda anak mai Yesus Kristus Tuhan kami. Ampun sopreg dosa mi edimbe. Kabedak enyo jaya mai remudip di bau. Yeun bragah keadaan mai. Amin. Allah sapreg masih dengan apun sopreg dosangan kanegap angan dalam sopreg pengenai kena kangguruangan kau di aditan adu-adu. Amin. Jata sama-sama nang Gloria atau Braga. Braga ke Allah dia nadi sembuh dalam om berkat ke manusia. Nganyu Tuhan. Nyenderu Tuhan. Nyembah Tuhan. Kibas Tuhan. Terima kasih ke Tuhan sebab beragah mas. Oh Tuhan Allah Raja Sorga. Allah sama bisa preg. Ngaka kamu Allah anak temu Yesus Kristus. Ngaka kamu Allah Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus Kristus anak temu. Oh Tuhan Allah beri Allah. Anak sama diteran dosa masih kaki. Oh Tuhan diteran dosa kamat semayang kami. Oh Tuhan di grup roh ketauh Allah sama masih kaki. Sebab kami ada kudus, kami ada Tuhan. Kami ada oh Kristus sama ngaruk kudus. Lalu bahasa mudram beragah Allah sama. Amin. Tuhan rengangan jata semayang. Oh Allah bisa preg. Kam sadi ada bisa merintah hati daya penyawang daya berdosa. Kemte kam yen ka daya mai sieun irindu kerja di kam ran. Ngagraeun anda pe kayu di kam bipayu. Sieun drem so preg masam ubah hati. Hati nami bisa tetu tegap di syurga. Yen dikire dapat gaeun senang di sawe. Beda Yesus Kristus Tuhan nami adi udip ngadigan perintah. Sama ngakam Roh Kudus, seraruni Allah, neg stui-tui. Amin. Atap guru, nga basa so kita payang ma nga ingir. Bahasa kitab kudus supaya amba adi todom so tibirik. Utung 22 ayat ni neg semamai. Tapa beda Abraham nyadis Isaac. Muat tian ripasana Tuhan sebab Abraham. Ayah began Abraham. Ka Abraham nam ta aku. Tepan anakmu tepat nang. Kaus anak darimu Isaac. Adikku raru rindu. Ka di katerun tanah Moria. Digina ditibung deret adire aku kiren diku. Jugan ayah nu sadis ka aku. Awar isan-isan anu jawak ni Abraham mutahuang nga
adire nga bisadis. Na dituduh kaldi kat teban Isaac saman duhanaan daya gaji ngera piguru penuh di keturunan adi tapak ko kidaan daya. Ya anu adi taruh Ibrahim kiris terunan sojo. Ko mana ayah nang di daya gaji Reu digiti nga kaldi yati ke dua mana re di kemajeh di bisembah. Muko anak kere pari kayen ngan. Ibrahim beda Isaac gereng uang adire nga bisadis ka adep pitaban sinda nga bam apui re ngandai apui. Derm ngera sama-sama penuh Isaac minyu sama ayah nam anina. Isaac siken kam teban bam apui nga uang pak diki anak biri adire maindu sadis. Ibrahim nam adep tepat ringgit ngera dua mana piju pemenu ngera. Kan ngera mendeg terun adi tepat muko kidaan. Ibrahim nunggu batu ana nu mija sembah. Kat tipan uang ditunuhi. Ayah meeng anak kana ayah ditunuh uang ditunuh mija sembah. Kau mana ayah tembit sinda re nga si ayah. Pak malaikat Tuhan began ayah sorangit. Ibrahim, Ibrahim. Ayah nam, ta digiti aku. Denyah beda anak-anak kinaman bait ida-ida nga ayah. Ayah nang so madin aku puan ku stabi ka teru di tepa. Amai ku deh tungang siut kaes-kaes anak darimu so ayah. Abraham bigiring ka kiris ni dari biri. Tanduk nyasang dirandaan anak kayu. Ayah di tembit ka jugat inu sadis padang ngagati anak Abraham kaden terunana Tuhan gen. Ka neganwati daya nang didere Tuhan ayah gen. Malaikat Tuhan began Abraham sorenggit adi pedua seba. Ayah nai ni payu nga adep ku adi Tuhan nang di aku ngam manen nyebekat ku. Sebab ku mehnai semuanya. Ka deh seut kaes-kaes anak darimu so aku. Aku bipayu. Aku rebeda sesakmu bege. Kaya ka bitang direngit. Wan kah sumat di pangrawut. Bara sesakmu rek ngarah pinganyu ngera. So perbangsa rebeda aku nyebekat adep ngera nimun aku meh nyebekat sesakmu. Amai ku tunda pesanku. Ati inah pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Ketua Pak. Epistolata Dr. Mit so surat mengenai penyuruh utung mai berguru ayat 26 negabo. Malaikat Tuhan nang di Filip sedia mehadapmu kametak keseratan kearan ana adi nuju Gaza so Jerusalem. Aranati deh dok pakai madin. Jadi Filip mekat karasu metak kagindi naan Yunus so Ethiopia. Daya adi tukang jaga buat rata rani Ethiopia. Adi mepari so semayang di Jerusalem. Derem guru di kereta kuda ayo bahasa surat Nabi Isaiah. Roh Kudus nang di Filip. Penuh dinyindek kereta kuda aje. Jadi Filip bikedu duduk kereta kuda na. Kadingah ayuh bahasa surat Nabi Isaiah. Ayuh siken merti mukah kayuh adik kuasa. Ayuh nam semuki aku rek merti kayuh. Semuki aku rek merti kemui daya meting turung kedaan reti idiaku. Ka ayuh budak Filip maat kata kuda ka guru sindak adepi. Jadi pengenang surat kudus ana adi ibasa agi sakati. Ayuh agi kaya kabiri adi dok teban yun dok semareh. Kaya kabiri deh bidudu derem buruh dok gumbak. Ayuh deh nang ani. Ayuh dok pemengeh ka meting daya nyebandar ayuh. Meting daya re tungang kedaan pasal sesang sebab pimudip derem ong meh panggo. Daya ana nang di Filip. Kedaan diaku pasar
Asi nabiati minyo sakati. Pasar adep ikah, pasar daya beken. Jadi Philip piguru minyo. Piguru so pengenang surat kudus sana, ayah kedaan di ayah agah kena pasal Jesus. Dalam ngera penuh, ngera neg di terun. Adi yun agi piin, kadaya anak nang tinga agi piin digiti. Ani re bisa bitan aku so dog baptisa. Philip nang dia ku bisa do baptisa kemui ku sabah nga sebo atin mo. Daya nam, aku sabah Jesus Kristus anak tapa. Daya beda kereta kudai reu kangramon kapiin. Philip ngadaya ka Philip baptisa ya kangra bu sopiin. Roh Kudus tembit Philip ngabu. Daya de tiai kiri saya. Pak piyu pimenu nga atin gaen. Philip rada adep di Azotus. Ayah di ka Kasaria. Kadi barang kupo adi iso. Ayah nyuse agah kena. Ati ina pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Ketua Bapak. Iji kudus dog basa so di St. John, utung semrima, begru so ayat ni negmai. Braga ka Kristus sa di penyukudipta. Aku ina tengen angor di sawa, ka sama aku ina tukang taya angor. Barah naan adi derem aku, adi deh buah ayah jepa. Ka barah naan, dan adi buah ayah pibisig buah rabis bege buah. Angan beh bisig sebab ajar adikku ko nyen diangan. Reu dre maku, kaku reu dre pengan. Dan anggor, de bisa buat sadi adep kemoi de bikanyak so tengen Semena ge angan de bisa buat kemoi angan de reu dre maku. Aku ina tengen anggor, kangan ina baradaan Kemoi daya reu dre maku, kaku reu dre mengera. Ngerare buah bege buah. Amai angan deh bisa nai ani kemui deh suaku. Ngera adi deh reu drem aku. Dokteran kaya kak daan kayu. Daya ana rayu kak do nguruk kak dokteran kak drem apui dak sau. Kemui angan reu drem aku kak pengenangku reu drem angan. Angan bisa mite tede kayu adi angaraan. Kaangan rek dapun Beragah sama aku tatengkan angan buan bege buah. Kak semena ina angan bisa jadi muridku. Ati Injil Kudus Kristus. Puji ka Kristus di Tuhan ta. Jata semayang. Bada pengenang babakku, kapikir kiraku, doktrin makmai, oh Tuhan, penyikudip kapini bosku. Dalam badan tepas sama, anak Roh Kudus. Amin. Ko nyen selamat sansam, selamat bidapod bau, selamat anu minggu. Ando wati tag pari guru semayang mun di mbai atau dia dapat pari ke gereja mai tambah dalam PKPB. Jadi madin atau memberet beran rima meting nyam beran pat mepuan. Jadi tentu atau sikit lah mungkin lepas hati ani dingin beraku tak benda puan mai. Bau hati sekura buka kono top pari setagar rendam mati. Jadi tak benda ke puan. What's next? Jadi arti penyikin dia tak lah. What is next to berandanang. Mijah andi nubra rima andu Labour's Day. Jadi kumbit peruang hati yang selamat andu pekerja. Happy Labour's Day. Yon soprek barangan. Ada di kerja, baik di kerja company, kerja pitah. Ataupun ngandai kerja adep ngan. Di tiak kah, diaren kah jadi tumang patuh.
konyen selamat andu bekerja epis Labour's Day yang sepereg barangan. Sai tepat adu-adu berkat ani-ani yang dindai tak berangdu yang tak dapat utung dalam perengas mangi tak. Jadi tentu angan arti di bekerja pun sikit ke what is next. Mai mijah atau public holiday pak sepagi atau pari mun kerja. So what is next is atau kerja pari mun di mbak Jadi sansan ando ti atau kok dingah tejah bahasa su Injil Saint John tung semeng rima. Jesus ngajar bara murid danang depit dengan anggor. Pak kami mai tak pari tinggal bau tak baba dalam tipu Easter atau baba sita adu penyemekat Tuhan Jesus ayah memenang ayah mengarah penyekabes kat bedak penyabah tati mo tetu. Pak kami mai tak sikin pari what is next after Easter. Ani meh lepas Easter ati di atau nyambut tamu puan ng penyabah tamu tetu Jesus mengarah mendap kayu trese pak ani meh lepas Easter ati ian ata sudik madis dalam Kristus tuak sembah sembuk babai beradengan what is next after Easter is madin ati ataan sikit ani meh perlu tak nai amai penyabah tati mo tetu amai Jesus ati di pinubos tak mau mengarah penyekabes. Jadi ata mebion pingarap ati di sawa di Jesus Kristus. Pak andu ati madin ati ani meh patut tak nai. Apa dalam tak bahasa Injil na tejah aye pari terbanta di pimudip Jesus ati di babo nga barang murid Kami meta tinggal di Injil utung Injil Saint John utung semerima hana Jesus babo berayu ayo bara murid ayo last supper ayo bara murid di utung semengtaru ayo ngu kerja bara murid Jadi kami meta tinggal ada dalam ayat semerima hana Jesus ngajar murid last ngajar bara murid ayat anang aku ina dengan anggor adi sawa. Okay. Sudik madis dalam Kristus Jesus medaan di para murid ngadi ata nang ayah na dengan anggor ana di sawa. Ka sama ana di kidaan di sama di bisa pereg tepat ta ti di bisa pereg ayah ina tukang taya anggor. Ka ta ina para daan di bara rakak ataupun bara bakah Okay. Ana kidaan pak ayah daan digiti daan ana de bisa buan daan ana de buan ari dok jepa pak daan ana di buan ayah ari dok bisik ka Jesus daan di bara murid daan nang meh dalam makuk ni reti daan ana perlu di tengen ni sebab Jesus ina tengen isa ingan buan begek buat ni sebab angan deh bisa ndai ani kami mengan deh di tengen son Jesus. Jadi kami mengan di aku di ramangan kapingenang di ramangan angan mite do tade kayu ka angan re dapat. Sebunga si kami masa aku prepare semen hati aku pasal ayat hati amai Jesus nang depi tengen anggor ana di sawa aku batang struggle mai aku burn kris real dengan anggoran no ba. Jadi semungkin aku dah struggle sebab aku redaan di angan pasal Jesus dengan anggoran di sawa, adep aku burn kris dengan anggoran di sawa, betul-betul dengan anggor. Jadi aku dah dapat picture gambaran in munki. Jadi anda membeda aku struggle lah. Pak masa dalam aku struggle aku subari mengerti mai atak di Malaysia hati penting perlu anggor. Jadi aku masa aku prepare semen nanti aku di kaspat lah aku gig di quarters di sembuh. Jadi aku subah siwak dengan kayu anda di bisa ni illustration dia aku pasal dengan anggor hati. Pak sawa aku dah dapat bah.
Agi tengon berak ana di join quarters ana dua tengon. Agi buan di dua ayan berak ana. Aku fikirlah kambilah Jesus nang adepi tengon berak adik sawa. At least aku dapat bit gambaran ana bah. Pak Jesus nang dap tengon anggora. Jadi aku mendepan muki like dari illustration ni ana. Pak aku modal dapat muki, jadi aku paksa pakai YouTube dong. Mujur aku pergi tinggal YouTube. Di dalam YouTube aku dapat kiris gambaran di dengan anggoran dok muki. Mai aku di ka website, di ka YouTube di ka channel, aku dapat tinggal ngerana beranda lah ayat dai taya anggora. Jadi digena aku dapat kiris lah muki ngerana ngatur jaga di taya anggora mana. Jadi mun madin kami angan tinggal ataupun suat semayang ati lepas semayang tinggal di YouTube kunian nanti channel dia ngadi ke iSons Nursery and Vineyard, ISON apostrophe S Nursery NURSERY and Vineyard VINEYARD. Tengah dapat di ke mana di madin lepas semayang tengah bisa di ke channel YouTube dapat tinggal lah muki ngerana jaga tayak anggora. Jadi pada hari tengon anggora dapat piruh tengon daat ni. Amai daat ni tengon memang ayah beken. Tengon yang pajak mun daat saru dong ngaso saru dong jaga. Amai di daat ni buah bisa ruah. Jadi tengan nena memun timangkan tengan bandok nda kami mai angan duan bandok angan kata daan angan bit suak pak tengan ni angan dong aso sebab ayah rep so tengan ni rep ruah bau rakaknya ataupun daan jadi muna ke tengan anggor daan ni ayah perlu udip di tengan ni baru dapat buan. Jadi ngerana di taya nakit jaga daat ni. Tengan ni pajak momoy kambay may tengan ni Arab arti ibuwa ay Arab gapa kambay may tengan na kena ayer perwah buwa dikena. Tapi kambay may tak perhati kayo dinang Jesus nang dep tengan anggor di sawa tengan anggor ayer de bisa daan anggor de bisa buan kambay ayer de setengon Okay, jadi dalam atak tinggal ati Jesus kita di barang murid menaga atak dia dapat udip akan mai Jesus meting dalam pemudip tak arti atak dia bisa buan kami mai Jesus meting dalam pemudip tak anak di Jesus supaya daan di atak nang sebenarnya atak perlu tepak tak perlu Jesus dalam pemudip tak ati. Okay, jadi ayat daan digiti Jesus daan nang atak dia bisa ndai ani kambay mai ata meting Jesus dalam budip ta. Mun daan dia bisa buan kambay mai yader di tengen ana di Jesus daan di ata di kiti. Okay, jadi kambay mai ata dingga pari kayo nang Jesus tepa ayah beda ata buan dalam pemudip ta ati. Amai tepa ina taya tukang taya anggorati. Ayah gi expect di ata nang ata perlu buan. Pakai puan, ada tepak ada ayah puan nang ata ada bisa buan. Sadi adep tak. Berarti ata ada bisa nai ani sadi adep tak. Ata perlu Jesus. Ata perlu dalam tengen nana ina Jesus. Jadi ata daan nanti. Ata daan de. Jadi tepa ayah daan nang kambay may Jesus agi dalam pemudip tak baru tak tunggang buan. Baru tak tunggang bian penyekena dalam pemudip tak ati. Ana kidaan Tuhan tepak may ayah puan nang atak dia bisa ndai ani. Okay. Jadi ia daan digiti kambay may tak de buan ayah rek jepak. May mani atepak you expect atabuan ni amai ayah rindu di ata ayaan beda atabuan ayaan beda ata kinyam penyikena Jadi ayah betul-betul jaga tak mun tukang taya anggor kami medaan nana buan ayah betul-betul jaga.
kami mai daan ana de buah ayah jepak de. Mai mani ayah jepak sebab nutrien setanah ana di ka daan ana di buan. Isa ida dapat kutung nga daan ana di buan. Jadi ayah perlu jepak daan ana di buan isa daan ana di buan lagi kena dingi buah ana. Okay. Jadi ayah pun kami buah ana di buan, daan ana di buan, ayah nakit ngu para buah ana, isai buah ana bisik. Sebab mani kami mendi de buah ana rusak, ayah dapat efek sopreg tundun buah ana. Jadi ayah perlu nakit dok pi bisik. Jadi Jesus daan digiti yang ajarku ina adi di bisik angan. Jadi mana tak perlu dalam Jesus perlu dalam mata, tapi ngenang ina perlu dalam mata. Isa ita pi bisik. Kai isa ita buan dalam pimudip tate. Amai tepak puan nang tak ada bisa dayani ni. Jesus daan kambay may angan di dalam aku dalam mengena angan, pengenang aku dalam angan bisa mite tada kayu anda di angan ka angan re dapat. Reti kambay may tepak agi dalam pemudip taati atau bisa mite tada kayu. Ani di niat ta, ani di anta, ani di jiroh ta, ani di natih ta, atau bisa mite so tepak. Amai tepak puan nang ata deh tungang nai kayu sadi adep tak. Ata deh tungang maju sadi adep tak. Ata deh tungang ngubah adep tak jadi kena sadi adep tak ada. Ata perlu tepak, ata perlu Jesus dalam pemudip tanah baru ia ata bisa maju, baru ia bisa buan, baru ia bisa kenyam penyekena ati di mendek setepak. Ana di Jesus subah kidaan di ata digiti. Okay. Jadi menek ke kami minta perhati what is next after Easter ina madin ati. Ani ni perlu tandai ina ata perlu tepak agi dalam pemudip taati pengenang agi dalam pemudip taati sebab tepak an bedak tabuan reti ia an bedak tak kinyam penyekena so adepi stadion tak babudip di ong ati. Sebab ayah merindu di ata ayah an bedak tak kinyam kayu kena so adepi dalam tar di ong ati. Okay. Jadi dalam tipu Easter ati atak nang what is next ina sebab Easter dah ina penebut dalam seperug kayu. Dah tanang Jesus memenang mengarah penyekabus ka menyabah tambah tentu dah ina penebut ni pak Easter ina un so sebungas kayu ati di jadi penebut ni. Sen berandanang Easter is the beginning of the end. Is the beginning toward the ends. So madin ati ina ata kajen kasen de tura nora pinaben de ngapeki dalam mystery of our faith ana tanang Kristus megabes, Kristus memekat, Kristus rek mandeg dinge. Arti tababa kajen Jesus rek mandeg dinge the end time andus kasen. Kampai mai tak di kuap ati tanang penyikabes ikih penandeng penyemekat ikih beragah dalam pemaat ikih kajen dari pemaat ikih kaen penyemandeng ikih kajen. Jadi ata kajen kayu ati direk mandeg. Okay, jadi dalam lepas Easter ina madin ati. Pak dalam tak kajen penyemandeng Tuhan tepak dalam tak udip di andu ati tepak an bedak tak kinyam penyikena isu ayah. Ana tak perlu dalam ayah Jesus lagi dalam pemudip tak isa ita dapat kinyam berkat dia. Jadi ata dia dapat naya sepergana atau dia bisa kinyam penyekena ana kembali mai Jesus penting data dalam pemudip tak. Jadi ayah an bedak tak dalam ayah ka tak bisa mitik turung saya amai anang mitik do tada kayu ani di angan ka angan rek dapat ni. Jadi tentu kami mai tepak ni berkat atau kami mai tepak yang penyekena yang sepergata ayah deh arang-arang. Kami mai tak bedak tepak ngubah adep tak mai ada deh dapat ngubah sadi adep tak ada. Tepak rek ngubah tak beyond our expectation. Ayah nyen kayu timakan buah anak ruai piseng Kami mai tak buan anak lebih piseng Anak tepak tak ayah ruai kena yen seperg barata. Ayah anda tak kinyam penyekena Kak yen dia tak ayah dia arang-arang.
Okay. Jadi mani tepa nyi brekat ata perubahan. Mai tepa ia anyi brekat ata ia bukan saja ia an bedak takinyam penyi kena suadep pak so brekat ana dinyen ata bisa jadi brekat yun super daya. Ana di an tepa sebenar yun super ata. Isai daya bisa kinyam brekat ati di tepa nyen di ata. Okay. God bless us so that we can be a blessing to others sen berandanang. Jadi ana prinsip kami mai tepat nyi brekat ata ada kinyam brekat ana sadi ada. Tak perlu kutuk brekat ana ngadai peken. Kami mai buat aya buan, kami mai tak tinggal dengan berak de. Kami mai buan, dengan berak ana buan tak kiris kena. Oh kena berak ana mai buan. Pak actually berak ana aya deman buah ana sadi depe. Ata ana diman berak ana kabara penatang suak geman. Erti berak ana buan aya deh yun ada pidepak aya buan yun daya beken ke suak kinyam bien para ata ati di kinyam buah Menaga kami mai buat tawai piseng let's say kami tagit dengan asop dengan sebu ka kami mai piseng tak ada bisa man sadik, tak ada bisa tuk sadik, kutung sadik demai kami mai tak nidah sadik man ayah rik medam. Ayah rik medam. Tak jadi tak perlu kutung kayu anak. Sebab tepatnya rebis dia tak perlu kutung. Sebab arti prinsip kami mai tak tinggal di semayam ba di kitab payung ba di Leviticus utung semang PI ayat PI ndok semang tapak nang di barak daya Israel. Kan angan ngatem umah ngan denyah kapeg ana adik di irah umah. Kat denyah pari di sunreru. Denyah pari kat kudak taya anggor ngan di sunreru puankah ana dimbeh rebu. Tinggi nah yen daya adi serata nga daya penami. Aku ati Tuhan adi tepak ngan. Kadi utung Leviticus utung 20 taruh ayat 22 mena ge tepak nang kan angan ngetem umah ngan denyah ngetem ana adi di bengen irah kat dinge denyah pari kat sunreru tandah ana yen daya adi serata kat yen daya penami. Tuhan ina tepak ngan. Jadi kami tepak nyen rebis di ata erti ata perlu nyen tung daya beken ge sebab tak ada bisa man sadi. Mena tepak berkat memodip tak. Jadi aku sabab saya nang kata super tak ditik berapa anak tepat dehre tandah berapa anak eti kurang. Ia an nyen kena di berapa anak nyen perlu keperluan di berapa ati di berapa anak isa ita seraru deh kurang pak saru rebis saru cukup dalam pemudip tak ati bedak berkat kayo na dikena nyan idiata dalam pengandu tak dapat tak dalam kesihatan tak dalam bara kesihatan tanda bedak kena. Jadi tepat tentu antak dak takinyam ada sebab ayah mandeg ka ong ati dah ina ia bedak hukum ata pak ayah bedak tak dapat udip adi penuh amai di Injil Saint John utung semeng ayat semeng yenang bara peneku reti bara penganyu tak ayah mandeg ia peneku ayah yen peneku di ka di perusak pak tepa Jesus anang ayah mendeg isai ata bisa dapat udip adi sawa ka udip ati di penuh abundant life ni di John utung semang ayat semang. Jadi dalam tak udip di ong ati madin ata perlu an biar tepat dalam pemudip tak mai tepat pun anang ata deh tungang dai ani kami mai ata ada bisa sadik tandai dan nurap mundip tati ata ada bisa ngubah adit sadi dep tang apa yo medaan nya penurup dia tak yeda tambite dia dep amai di Injil Saint Matthew utung ju ayat ju tepat buka tebannya nata yedaan nang gutuag teban ka teban dibuka yenangan siroh ka angan rek dapat kamite ka angan rek dapat rek domnyen. Jadi kami mai tak perhati tinggal Injil ati ajar di ando ati ayat daan dia tak nang tepat tak ina ati di sos ataupun puut so pinyi kena amai Jesus ina tengen anggor kata ino di daan di tak bisa buah kami udip tati
di dalam Jesus Kristus. Jadi tempat tak sama di syurga, ayah ina tukang taya anggor, ayah expect an bedak tabuan. Pak ayah puan ang atak dia dapat buan, sadia depta jadi ayah bedak tar dalam Jesus. Atak perlu bian Jesus dalam pemudip tak kapingenang ina perlu dalam udip tak ati isa ita bisa buan. Amai tentu tepa an nyan penyekena yen sopor berapta dalam ta udip di ong hati atau kinyam penyekena tak kinyam kayu ana di mendis nyen idiata amai ana di kayu ana di an tepa bedak tak kinyam isa ta tungang nyen beragah ka aden ka dalam ong ati direk mandog menogo atau bisa kinyam penyigaan di perintah tepa ati di tan adu-adu di syurga. Di bara sudik madis tuak sembah sebut babai jadi ata an pari siken dia adapta anime lepas Easter, anime lepas tak sita anda penyembekat Tuhan Yesus Kristus ina madin ati ina atap perlu jugan pemudip tak berang ando maya lepas hati aku dah kepaan ani beraku what is next aku dah kepaan pak ataan saru na udip tati re dalam Tuhan Jesus agi dalam pemudip tati ka isa ita dapat buan bergebuak ka lebih sona isa itepa dog beragah dalam tak pian buak sebab so buak tati ina beragah tepa dog kiret dah yeso ata pak dah ana yen beragah ata pak isai tepa ati di dog beragah so buak ada digi dari pemudip ta sebab ana so pergi kerja pengendai Tuhan tepa ta ati diraru kena jadi tepa ta ruai kena jata sembayang sama media syurga kami na adik pikum penyikudip kami na tukang taya anggor ati direda ki ati dinyan di ki penyikena amai kami na puun soprog berkat kama bedak ki udip dalam Jesus Kristus nana amai bedak pengenang mai na saru agi dalam ki isai ki dapat buan buat adik kena tapi Tuhan turung ki dalam mi tura nura pemudip mi birangdu amai pemudip meti keju ke nura kayu jera ke bege penyusah dalam mudip meti osama pi ke peru kaam sai Tuhan pada masih mai ke swak kinyam penyekena ati di kaam menyedia yun super berapa anak mai ti di kaam rindu berkat sepergami diki-diki pun ki emadin osama mitit ati pada nak mai Jesus Kristus Tuhan adi penyikudip api nebos sami amen. Jata samanang penyabah naisia. Aku sabah keni Allah sama bisa prek tepa rengit ngaong. Ngaso per kayu ditateng, kayu didateng. Aku sabah ni Tuhan Yesus Kristus, alat temu Allah. Adi sesama dawu so per kayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah sawa so Allah sawa. Ada beranak, ada dapat. Ayah gini nga Allah sama. Bedai so per kayu medaunai. Sabata nga selamata, ayah mun so sorga. Nga bedak kuasa Roh Kudus, ayah mitperengi semeri bijang tibet. Nggak jadi manusia. Rasul sabata ada masak dari gang, jangan perintah Pontius Pilate. Ajar berasa rasul kubur, anu ditaruh dan minggu, yang kabau nanyam kenang surat. Hemaat ke sorga, ngagur prak tau samai. Ayat mendak bau, yang beragah jadi aram manusia. Udip ngakabes, perintah hidah bo nukstui. Aku sabah kalau kudus, adi Tuhan, adi pengudip. Aido wang sesama ngaso anak. Aido nyamah ngadau puji, brimun ngasama ngana. Ayah di menyusul nabi-nabi. Aku sabahkan di Eklisia Katolika Apostolika. Aku ngakun baptisa disebab ampun dosa. Aku kaji mekat dari kebes. Kau di drum ong dari meneg. Amin. Jata semayang yen sopluk Eklisia Tuhan Allah dan di dalam Jesus Kristus kagayen sopluk manusia nanyam adi bugunai.
tepak bisa pereg kamu berpayu andingah pemitik daya-daya mai adi mitik derem Sabah. Ngen dik dengaku ada mai bisa jadi ndi derem penyawa mai. Sama-sama hudip derem penyerindu mai ke keren beragah mai di derem wong. Di atas mayang yen so pereg eklesia tuan tepak tak di ong-ong. Rabi kita ingat derem semayang tak province tak di Southeast Asia. Diocese tak di Kuching ke di Brunei. So pereg aj di Kendari tak karabi kita ingat derem semayang tak parish ke so pereg gereja di Ribo St. James Kuap tak. Isai Tuhan tepak nyeberkat so pereg pengubas eklesia ke pengubas gereja tak. Nyeberkat ke so pereg penanak mai ada turung batu di pemasang eklesia mai o Tuhan. Isai tepak tak dermadan Jesus Kristus turung gerindung ke nyeberkat so pereg tak. Tuhan derem penyerasi mai. Dingas maya kami. Nguru bangsa ti nga bangsa-bangsa beken derem aran tengget nga damai. Sieun kes tabi di so pereg manusia nga jiro hana di sawe nga betul. Di atas mayang yen so pereg bangsa di ongati. Isai so pereg bangsa da pendudip derem aman damai. Kadrem penyejaga pak ka penyegerindung Tuhan tepak tak. Ata ingat ke derem semayang tak so pereg pengubas derais tak di Malaysia ke di Sarawak. Isai ngra memerintah rais tak nga adil kasak sama nanyam penyeraan Tuhan tepak tak. Tuhan nyeberkat ke kapong kami samen so pereg penanak mai adireu di kapong kami. Nyeberkat ke pengubas di kampung kami sangra nga berkat penyerasi ke penerung mai dapat pemaju kapong kami mendapat jadi pawen ke jadi maju. Tuhan derem penyerasi mai. Dingas maya kami. Kudip nganyadu senada dari sangsara, sieun ngera brigen dik am derem senang baik derem susah, kaharap di penyerindu mai adideh bisa abo. Di atas mayang yen so pereg daya di beranap, adi serata kadi susah serta sangsara, ditede yeun ngeragi. Yen so pereg pimas, madis, pinanak kadingan dengan tak adi beranap madin, di aren, di hospital, kadi klinik-klinik. Tuhan kam beruri adi kena, nyaduh ka pebua ngera so tede masam endam odar, adi ngera nurak ka kenyam madin. Tuhan derem penyerasi mai. Dingas maya kami. Dengan semayang kami derem kami ingat senada daya adi makabus derem Sabah. Kanggen dik samah ngangera utung derem perintah mai adi tan adu-adu. Di atas mayang yen so pereg semengi ngera di makabus. Lebih si yen semengi so pereg ngera adi bien penyabah ngera di Tuhan tepak tak. Ata ingat ke dalam semayang tak so pereg semengi pimas madis pinanak kadingan dengan tak adi makabus tinggi tak di soong ati. Lebih si ata ingat so pereg ngera di makabus dalam kubur tak di kapong-kapong tak di chapel-chapel di Ribo St. James Kuap ati. Isai Tuhan nyeberkat ke kamat semengi ngera. Taban semengi ngera kerais mai o Tuhan diki semengi ngera dapat udip adi senang ka udip adi tan adu-adu. Tuhan derem penyerasi mai. Dingas maya kami. Atas sama nang. Ngen pimite amiati o sama adi raru masi. Pada enak mai Jesus Kristus adi penyekudip kami. Amen. Jada samanang doa ngadap. O Tuhan masih kepus meneg meja kudus mai dan sebab ada media tinggen pasebab ke harap di masih mai di bege di bas ke de sedang kena urut patuh di bawah meja mai pakam dan selalu masih sebab hati o Tuhan di menis ye di kehman pereg Jesus Kristus kanok daya sebagai selalu di pereg demaya kaya di pereg ke. Amen.
Sudah madis. Atati na perang Kristus. Amai badan di roh. Atam berdoa baptisa kadem di perang. Jame tak jeje dalam di roh kudus. Dalam damai. Jame tangin tanah damai. Kadingan dengan tak. Biberkat kam tuan Allah di tepat soprek. Pada manis mai ke bin ruti hati juga nami. Adi tanah mengin ketengah manusia menai. Ia jadi ruti mudip. Ia nami. Biberkat kam tuan Allah dan itu. Biberkat kam tuan Allah di tepat soprek. Pada manis mai ke biojo angorati juga nami. Buat sebekah ikap mengenai dengan manusia. Ia jadi dia Kristus. Ia nok kami. Biberkat Tuhan Allah yang itu. Tuhan rengangan sama rengaka. Pakat atingan. Pakat atin nami ke Tuhan. Jame tangi terima kasih ke Tuhan Allah ta. Dan patut tangi terima kasih nga puji dia. Dan lalu kena nga patut. Kaya di berangai dalam sok pergian gen puji kakam. O Tuhan sama kudus. Allah bisa perg adi-udip adu-adu. Berdaya Yesus Kristus, anak tambah mai, Tuhan nami. Amai berdaya, kamu nepak langit ngaong, kamu nebos ke, kamu ngendi ke roh kudus. Para bisi ke muji kam, sebab beragah menyemekat anak mai Yesus Kristus, Tuhan nami, so kebes. Amai sawa ayah yang biri pasca di mendok semore, kajari sadis ya nami. Kamu teran dosa ong. Sawa bedak menyika bersi, ayah meperusak menyika bers. Kau bedak mekati, kau udip bau. Dingai, ayah ingin dike udip aditan adu-adu. Sebab hati, sama ngaso per malaikat. Ngaso pergi sorga. Ngaso pergi mekebers dan sabah. Ke ngagau nanti nami muji kam kanang. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah diminta so pergi sorga ngaong. Sorga ngaong puno ngabragah mai. Braga kakam o Tuhan adiraru sangan. Sawo braga kakam o sama kudus. Sari mengin natambu mai Yesus Kristus. Berajari ini sadi sedangkan amai dosa perg manusia. Dingah ke o sama kapai Roh Kudus mai karuti ngaju anggorati. Seut pengen nanti bisa jadi pereng ngaria edike. Amai dengar mana dan doa ye medojua amit ruti moko ingin puji ayah meruti ana rasu ingin murid di kanang. Mit man ati perengku dongin dengan nais muti ngana teng aku.
mukoman, haimit makuk lasung yen puji kangge murid di kanang. No soprengan, sawa ti daya aku daya pai bau hari dore nyun ngan, nga bege daya, sedapun ampun dosa, nai semuti, tiap karingan no ngan ateng aku. Sebabati osama kena semuti nimun nyebeda anak mai ni Ini kebes kabos nandeng nandeng mekat ye mokat praga ke praga. demar ke gaeun mendek ke Mendek kajen ke kajen. ngake juga ngak am sama ngaruti ngaju angorati puji sederu ami yen sadi ni sida ada ingen deturigang kamat ke dremaya Berdasar program di Kamar Sakramen Kudus atip berisi ngaro Kudus mai. Kajadi ni dalam Eklesia Kudus mai. Adi pereng anak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Beda aya sama ngaya dalam ni tong Roh Kudus. So perpuji ngabagah jadi kakam o sama bisa pereg neg stui. Amin. Nimo nada Kristus mengajar rata jeta sama nang. Sama mi di sorga, kudus adan mai, mendag perintah mai, jadi raat mai drum ong di munum sorga. Gendi keh noti pingumana mi, ampun sarami di mugi ampun saya die. Denya nak genem subah, papua ke sorap. Amin. Selamat Tuhan, ngangan. Semoga semangimai. Ata mire ruti hati, yang sama-sama dapat utung dalam perang Kristus. Sungguh tak baga atau menit perang sebab atas sama-sama utung dalam diruti. Anak biri Allah kami teran dosa masih kake. Anak biri Allah kami teran dosa masih kake. Anak biri Allah kami teran dosa ini selamat mai. Urut ada Kristus. Sudah madis tua sama menegme kakamat perengaria Tuhan tak Yesus Kristus. Jadi penatang ay kabesir ngan kamat ayah dermatin ngan ngap nyabah ngap puji. Yen barata diaren adida swakamat atau dida dapat kamat sasanati jata sama-sama nang doa dalam kamat sakramen roh. Oh Tuhan Yesus, amai kuda bisa kamat kam dalam sakramen pengadaya mai madin. Aku ngagaeun atin teken mite kam meneg kas mengiku madin dalam roh. Oh Tuhan Yesus, meneg aku pibisig pibua negap katubu aku ngadep mai madin ngasraru neg stui. Amen. Pereng ada Kristus.
sama sopra kami. Yang terima kasih ka puji di kaam. Amai di kake jo kaam tuduk dre mana ada anak mai. Taban ke meri nga kaam udip nga kabes. Aye kren hidup mai. Gen di ke penyerasi menis mai kakuka tiban belagah mai. Isai ke di berutung pereng Kristus udip sama nga aye dre pemekati. Ke di nok so makuk taban udip kere beken. Kaya di Roh Kudus nyakar ngen jawa kaso perdaya di ong. Nagap pangarap ami so kayu hadi imbah kaam sediayan nami. Isa ke ngaso preng manak mai si endo perupas. Kaso perdaya di ong udip yang puji di adat mai. Bada Jesus Kristus adi Tuhan nami. Amen. Atas sama-sama nang. Allah bisa preng. Kaya terima kasih di kaam sebab apaan ke ngapureng ada anak mai Jesus Kristus. Bedaya ke juga preng ngasmimi ka kaam. Sejadi sadis udip di kaam. Beda ke ruaso ti kuasa Roh Kudus mai. Seun ke udip ke nyojai ke puji ke beragah mai. Amen. Tuhan ngangan Semarong ikam. penuh meh derem damai. Rindu kenyerjayan Tuhan. Berisi nga menjaga dengan kuasa Roh Kudus. Nga berkat tepat bisa preg sama anak. Ka Roh Kudus. Seun mendekangan. Karungangan neg stui-tui. Amen. Amen.